ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। পড়াশোনা করতে এসেছি পতিত থেকে पावन হবার জন্য। प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान अंधियारा है। কোন জ্ঞান দুনিয়াতে থাকতেও এখনো অজ্ঞানের অন্ধকার আছে। उत्तर, माया का ज्ञान। माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं। मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है। यह ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो। उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। बाबा बोलছেন জ্ঞান তো ওদের কাছেও প্রচুর আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান, বাইরের জগতের জ্ঞান, মায়া জগতের জ্ঞান, কিন্তু ভিতরের জ্ঞান এক বাবার কাছে। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। যেহেতু ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আছে, তো বাবা বলছেন এক এই শরীরে এই জীবাত্মা আছে, আবার আমি এসে বসে আছি, আগে এটা পাক্কা নিশ্চয়ই করো। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। যেহেতু চর্ম চোখে তো আর দেখা যায় না, তাই জন্যে বাবা বলছেন আগে নিশ্চয়, আগে বিশ্বাস হওয়া চাই যে ব্রহ্মার শরীরে শিব বাবা এসে পড়াচ্ছেন। बरोबर बाबा ने जिसमें पधार मनी की है, वो बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बाबा বলছে আমি কার শরীরে এসেছি? সে শ্রীকৃষ্ণের আত্মার শরীর, কিন্তু 84 জন্মের পুনর্জন্মের
शरीर। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं, তাই না? কোনো অন্য কিছু না, শুধু আত্মার মধ্যে পরিবর্তন, মানুষের স্থিতি থেকে দৈবী গুণ ধারণ করার পরিবর্তন। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তফাৎ কি? दिव्य गुणेर धारणा। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले, है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वो है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापना करते हैं उनका पुस्तक भी एक होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापना हुआ, তাই না? বাবা বলছেন আসল ধর্মের নাম কি ছিল? आदि सनातन देवी देवता धर्म। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच तो है नहीं। तुम अभी समझते हो। इस गीता ज्ञान द्वारा मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেটা শিব বাবা এসে বলছেন সেটা হলো সচ্চি সচ্চি গীতা জ্ঞান, তাই না? যেটা শুনে মানুষ কি হবে? দেবতা হবে, পতিত থেকে পাবন হবে। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहना कर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बेट इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किसी से पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे, তাই না? শাস্ত্রে তো ব্রহ্মার বাবা মার কোনো व्याख्या नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई तो होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं। शास्त्रे न ब्रह्मार माता पिता, न विष्णु, न शंकरेर माता पितार कोनो व्याख्या। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है। वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अल्प और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वो तो देहधारी है, ताजधारी है, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ কি আছে? সে তো দেহধারী আছে, তাজধারী আছে, মানা রাজা আছে। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। किंतु शिव बाबार माथार उपरे कोनो ताज नहीं। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। এই জন্যে ভক্তি মার্গে দেখালো শিবের জটা থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হলো, জ্ঞান গঙ্গা।
बाप ही बीज रूप चैतन्य है, तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। तो बाबा कहते, आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह चैतन्य क्रिएशन है। वो सभी हैं जड़ बीज। जेरकम गाछेर बीज है, वो यदि चैतन्य होतो তাহলে ও বলতো কত বড় গাছ হবে, কত দিন বাঁচবে, কিরম পাতা ফুল হবে। তো বাবা বলছেন আমিও গাছের বীজ, মানুষ সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষের বীজ। তাই বাবা মাটির উপরে আসে না, সে উপরেই থাকে। আর সব আত্মারা ডালপালারা সব পাতাগুলো নিচে নামে। সে কিন্তু চৈতন্য, সে বলতে পারে গাছটা কত বড় হবে, কতদিন থাকবে, কে কে পাতা কখন আসবে, কে ডাল আছে, কে শাখা প্রশাখা আছে, बाबा सब बोलते पारे। तो वो सभी हैं जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप। उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वो है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं, তাই না? যেরকম গাছের বীজ গুপ্ত থাকে, আমরা মাটির মধ্যে রেখে দিই ওটাকে, কি করে সেখান থেকে পাতা বেরোলো কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন বেরোয় তখন বুঝি। তো সেই রকম বাবা বলছেন নতুন বীজ থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি করা, এটা হলো চৈতন্য বীজের কাজ। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, তাই না? কোর্সের বইতে দেখবেন চিত্র আছে না, বীজ থেকে প্রথম দুটো পাতা, এক শ্রী রাধা, এক শ্রীকৃষ্ণ, দুটো পাতা বেরোবে बीज থেকে। तो लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनकी महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो। तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমি সব দেবকুলের আত্মাগুলোকে দৈবী গুণ ধারণ করাতে এসেছি। इन जैसा बनना है, चित्र भी है। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। तो बाबा লক্ষ্য দিয়েছেন রাধা কৃষ্ণের মতন, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হতে হবে। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। যখন ভক্তি করতাম লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, কৃষ্ণের মন্দির, তখন পুজো দিতাম, ভাবতাম থুড়ি না কি আমরা কোনো দিন এইরকম হতে পারি। বাবা বলছেন, বাবা এসে লক্ষ্য দেয় যে তোমাকেও এইরকম হতে হবে। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। तो सबसे बेशी मंदिर কার আছে? শিব বাবার মন্দির, তারপরে কৃষ্ণের মন্দির, তারপরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, তারপরে রাম সীতার মন্দির, তারপরে দেবদেবী অন্য দেবদেবীর মন্দির।
तो पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वो तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़े पढ़ाने जाएगा, वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़े ही होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। বাবা বলছেন সত্যযুগে এই পড়াশোনার আর দরকার পড়বে না, সেখানে যে যত তৈরি হয়ে গেছে সেইভাবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा নম্বরবার होगी। তাই না? বাবা বলছেন পুজো সবাইর হবে, কিন্তু কিভাবে হবে? নম্বরবার। তাই না? फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। यह बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया यह किसी को पता नहीं। लाखों बरस कह देते, लाखों बरस की बात तो किसी की बुद्धि में बैठ न सके, इसीलिए कह देते यह परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वो अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। তাই না? পতিত আত্মা কি করে নিজেকে পরিচয় দেবে যে আমি দেবকুলের আত্মা? তাই না? बाबा बोलचन परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। তাই না? মানুষেরা নিজেরই নাম রেখে দেয়, কৃষ্ণ, नारायण, लक्ष्मी। बाबा बोलचन पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े हैं। তাই না? কেন এই ছবিগুলোর সামনে মাথা নত করে প্রণাম করছি? কেননা এরাও মানুষ, মানুষের মতন দেখতে, কিন্তু এদের মধ্যে পবিত্রতা আছে আর আমরা পতিত আছি, তাই ওর সামনে মাথা নত করছি। এটা কিন্তু ভক্তি মার্গে বুঝতাম না। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। তাই না? ভক্তি মার্গে বেশি কুমারী পুজো হয়। কেন কুমারী পুজো হয়? কুমার পুজো কেন হয় না? বাবা বলছেন বাবার যোগ্যতে সবকে ঝাঁপ দিল, কে সতী হলো, सब कुमारीरा আসলো না। तो बाबा बोलचन बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वो तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते। তাই না? বাবা বলছেন মেলা কোথায় বসে? যেখানে সাগরে, তাই না, গঙ্গা এসে পড়ে বা ব্রহ্মপুত্রা নদী এসে পড়ে। তো বাবা বলছেন সাগর আর নদীর সঙ্গম। তো সাগর হলো শিব বাবার প্রতীক, আর নদী হলো জ্ঞান নদী, সব বাবার বাচ্চাগুলো। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता, यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। यह बहुत गुह्य समझने की बात है जो फिर प्राय लोप हो जानी है। सब নদীগুলোর নাম ফিমেল নাম, তাই না? একমাত্র মেল নাম আছে,
সে হলো ব্রহ্মপুত্রা, মানে ব্রহ্মা বাবার यादगार। আর অন্য নদীগুলো সব বাবার বাচ্চাদের यादगार हैंड्सগুলোর। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। তাই না? এত মোটা মোটা গীতা, মহাভারত, রামায়ণ থোড়ি ছিল। সে তো হাতে লেখা, পাতার উপরে। তো ভোজপত্রের উপরে বা তাল পাতার উপরে কতটা লিখতে পারবে? একটা পাতার উপরে একটা শ্লোক লিখবে, তাই না? এত শ্লোক থোড়ি না ছিল। সেগুলো বাড়তে 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 কত মোটা বই হয়ে গেছে। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। लोके भावे भक्ति पूजो और शास्त्र पुराण সেই কবে থেকে চলে আসছে, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। বাবা বলছেন ওরা জানে না যে এগুলো এখন তো বিনাশ হয়ে যাবে। যত ভক্তি পুজো, মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে, শাস্ত্র পুরাণও চলে যাবে। তারপরে আবার শুরু হবে কবে থেকে? দাপর যুগ থেকে। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोझरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। यह भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वो है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जानते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। तो সবাই তৃতীয় নেত্র খোলা আছে তো? খোলা আছে তো? কার বন্ধ আছে? বাবার কাছে আজকে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবে, বাবা আমার খুলছে না। তো তৃতীয় নেত্র খোলা থাকলে বাবা কালকে বলেছিল না, পাওয়ারফুল আত্মা কে হবে? যে आत्मिक स्थिति থাকবে। तो इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं, वो तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग मून चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, यह सभी माया का पंप है। তাই না? এটাও শাস্ত্রে বলা আছে যে রাবণ কি করছিল? স্বর্গকে সিঁড়ি বাঁধছিল, আর সিঁড়িটা কি হলো? মাঝখানে ভেঙে পড়ে গেল, সিঁড়ি কমপ্লিট হলো না, তাই না? তো এখনো বিজ্ঞানের রাবণের জগতের মানুষ কি করে? স্বর্গকে সিঁড়ি বাঁধতে চেষ্টা করে যে অন্য কোথায় ট্রান্সফার হয়ে যাব, এখানে তো অবস্থাগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অন্য কোনো গ্রহে দেখে ট্রান্সফার হয়ে যাব। কিন্তু সম্ভব কি হবে? সিঁড়ি যতবার গেছে কোনো না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সে জায়গা আর খুঁজে পায় না যে কোথায় গিয়ে থাকবো। तो बाबा बोलছেন बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। তাই না? বাবা বলছেন বেশি চমৎকার করতে গেলে কি হয়ে যায়? আবার কোনো কিছু ভুল হয়ে যায়। उन्होंने ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, তাই না? বিনাশের উপরে পিকচার বানায় শুধু বিদেশিরা। ভারতে বিনাশের উপরে কোনো পিকচার হয় না, তাই না? কেননা বিনাশ অ্যাকচুয়ালি দেখেছে বেশি কারা? বিদেশিরা বেশি দেখেছে। ভারতে তো মারকাট হয়েছে, তাই না? কিন্তু মিসাইল পড়েছে, তছনছ হয়েছে, ভূকম্প এসেছে, জ্বালামুখী ফুটেছে, তো সব বেশি কোথায় হয়েছে? বিদেশে হয়েছে। তাই জন্যে ওরা সব এই ধরনের পিকচার বানাবে, সব বিনাশের উপর। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं।
তাই না? দেখেছে বলেই তো আত্মার ভিতরে সংকল্প আসে যে এরকম এরকম বানাতে হবে। कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े মাখন तीसरा खा गया। ভারত তো লড়াই করতে যাবে না। তারাই নিজেরাই লড়াই করবে, সব বিনাশ লীলা দেখবে আর নিজেরাই বিনাশে ডুবে যাবে, তাই না? সব সমুদ্রে ডুবে যাবে। तो कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नोंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था पर हम नहीं थे, তাই না? ক্রিশ্চিয়ানগুলো বেশিরভাগ বাবার জ্ঞানকে অ্যাকসেপ্ট করছে। কারণ হলো যীশু খ্রিস্ট বলে গেছে না যে 3000 বছরের আগে স্বর্গ ছিল, আর সে স্বর্গে যারা ছিল, তাই না, সেখানে প্যারাডাইজ ছিল, ফল ফুলের দুনিয়া ছিল। আর সেখানে মানুষ কি ছিল? শাকাহারী ছিল, মানে ফল ফুল খানেওয়ালা। সেখানে কোনো ননভেজ চলতো না, তাই না? ওই জন্যে ওই কথাগুলো লেখা আছে। তাই কারণে তারা বলে ঠিক কথা বলছে ওরা, আমাদের অ্যানসেস্টর তো বলেই গেছে যে স্বর্গে কারা থাকবে? যারা फल फूल खाने वाला, ताई ना, निरामिष वाला। तो क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था पर हम नहीं थे, इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है, ताई ना। इस्लाम धर्मेও সেইভাবে লেখা আছে, তাই না, যে ওদের বিনাশ কিভাবে হবে? আগুনের মধ্যে, তাই না? এক তো মিসাইলের আগুনে, আর এক যে সবচেয়ে বড় মুসলিম ভালো দেশ, সেখানে জ্বালামুখীর দ্বারা সব শেষ হয়ে যাবে। এগুলো সব লেখাই আছে ওদের শাস্ত্রে। তো বাবা জানে, সব ধর্মের আত্মারাও জানে যে আমরা কিন্তু, তাই না, স্বর্গের নিবাসী হতে পারবো না। तो इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों बरस पहले था, तो बुद्ध ठहरे ना, তাই না? বাবা বলছেন ভারতবাসীরা কি বলে যে দেবী দেবতারা কবে ছিল? লাখ বছর আগে ছিল। बाप भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ हैं उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, তাই না? তো ভগবানের দয়া কার উপরে হয়? দেবকুলের আত্মাগুলোর উপরে। কত বোকা, কত মহান ছিল, আর এখন কেমন লাইফ লিড করে, তাই না? বাবার দেখে দেখে উপর থেকে দয়া হয় যে এদেরকে এসে আবার মহান বানাই। परंतु फिर भी याद रहे तब, বাবা আজকে বারবার বলে গেছে, লক্ষ্য দিয়েছি, লক্ষ্য অনুযায়ী লক্ষণ চাই, দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন মনে থাকবে তো না ভুলে যাব? দৈবিক গুণ ধারণ করার চেষ্টায় থাকবো, তৃতীয় নেত্র খোলা রাখবো, নাকি যেমন চলছি তেমনই চলতে থাকবো? तो बाबा बोलचन परंतु फिर भी याद रहे तब, बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। बाबा बोलছেন সোনার বাসন হয়ে যাবে। কি জিনিস? বুদ্ধি। সেখানে সব জ্ঞান থাকতে পারবে। সোনার বাসন মানে সোনা কেমন থাকে? কোনো রিয়াকশন হয় না, তাই না? আর লোহা কেমন থাকে? একটুতে লাল হয়ে যাবে, তাই না? আর একটুতে ভেঙে টুকরো হয়ে পড়বে, তাই না? মানে একটু কিছু হলো তো রিয়াকশন শুরু, তাই না? আর কপর কেমন হয়? কাঁসা, কপর, পিতল, তাই না? কেমন থাকে ওরা? নীল হয়ে যায়। নীল মানে বিষাক্ত হয়ে যায়, তাই না? একটু কেউ কিছু করলো মানে এবার কি করব? বদলা নেব, তাই না? এটা হচ্ছে রাজসিক, তাই না? লোহা হচ্ছে তমগুণী, হলো দুঃখে ভেঙে ভেঙে অবস্থা নিজেরই খারাপ করে ফেল, তাই না? আর রাজসিক যে, সে বললো ছাড়বো না, একদম দেখিয়ে দেবো ভালো করে, তাই না? আর
শতগুণী কারা? ওদের তো চাঁদ চলতে থাকে, তাই না? কখনো দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, কখনো একাদশী, দ্বাদশী, কখন আবার অমাবস্যা, তো কখন পূর্ণিমা। ওদের মুড সুইং হতে থাকে, তাই না? কখন অফ, কখন ডাউন, কখন একদম খুশি, কখন একদম দুঃখী। হ্যাঁ, মানে টালমাটাল চলতে থাকে। ওরা অন্য কাউকে কিচ্ছু করবে না, কিন্তু নিজের ভিতরে ছিঁড়তে পুড়তে থাকে, তাই না? আর সোনার পাত্র মানে এক রস স্থিতি, তাই না? যা হচ্ছে হোক গিয়ে দুনিয়াতে, তাই না? আমি কারোর দ্বারা প্রভাবিত আত্মা নই। আমার স্থিতি খারাপ করে দেবে অত পাওয়ার কারোর মধ্যে নেই। সে হচ্ছে সোনা, তাই না? তো বাবা বলছেন, মুঝে याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। তো কে সোনার বাসন হবে? যে বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে ভরপুর থাকবে, যার অ্যাটেনশন যোগের উপরে থাকবে, তাই না? तो धारणा भी अच्छी होगी, याद की यात्रा से पाप कटेंगे। তো যে বাবার সঙ্গে খুব সুন্দর যোগ লাগায়, বাবার লাইট মাইট অনুভব করে, তাই না? 5 স্বরূপের অভ্যাস করে, তারা দৈবী গুণের ধারণাও ভালো হবে, তারা তাড়াতাড়ি দেবী দেবতা হবে। याद की यात्रा से पाप कटेंगे, তার জীবনে পরিস্থিতিও কম আসবে, তাই না? কেননা সে যোগের মাধ্যমে তার পরিস্থিতি, যেগুলো পাপের হিসাব কিতাব চুক্তি করে নেবে। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। তো রোজ মুরলি শুনতে হয়, তাই না? তবে আত্মার স্থিতি একরস থাকবে, না হলে ওই তাম্বা, লোহা, পিতলের মতন অবস্থা, তাই না? बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते रहेंगे। এই দুদিন আগে বাবা বলল না, বাচ্চাগুলো খালি পড়ে যায়, মায়ার থাপ্পড় লাগে আর শুধু পড়ে যায়, আর বাবা কি করে? হাত ধরে তুলতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছে অন্ত তক ভি সিখলাতে রহেঙ্গে, বাবাও পিছন ছাড়বে না, সেও বলবে আমি তো বাচ্চাকে বানিয়েই ছাড়বো, তাই না? মা বাবারা কি করে বাচ্চাগুলোকে? পড়বো না, পড়বো না, পড়বি না মানে হ্যাঁ, পড়তেই হবে। কত কি কাণ্ড করবি দেখছি আমি, তাই না? তো সেই বাবাও সেরকম, ভালো বাবা আছে না, মাতা পিতা আছে না, ছাড়বে না, পড়বে না মানে যদি সোজা পথে না পড়বি, তাহলে আঙুল টেড়া করেও বাবা শিখাতে জানে, কিন্তু বাবার ধৈর্য প্রচুর, তাই না? বাবা রূপে, টিচার রূপে, গুরু রূপে এখনো করে যাচ্ছে, এখনো ধর্মরাজ রূপ শুরু করেনি বাবা, তাই না? প্রচুর টাইম দিচ্ছে যে এখনো শুধরাও, এখনো শুধরাও, এখনো টাইম আছে, শুধরাও, তাই না? থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্স হলো মানে বুঝলে সতগুরুর পাঠ শেষ হয়ে গেল, এবার ধর্মরাজ পাঠ, তাই না? এবার যে অলরেডি যোগ বল জমা করেছে, পবিত্রতার বল জমা করেছে, তাদের স্থিতি ভালো থাকবে, আর বাদ বাকি তো শুধু দুঃখের পাহাড়ের উপরে পাহাড়ের আছাড় পড়বে, তাই না? চারিদিক থেকে অবস্থা সাংঘাতিক হবে। তো বাবা বলছেন अंत तक भी सिखलाते रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, यह सब फालतू है, তাই না? অনেকেরা আগে ছিল না সন্দেশীরা, তো ভোগ লাগানোর সময় অনেক কিছু অনুভব করতো, তো বাবা বলছেন বেশিক্ষণ ঘুরে বেড়াবে না, চলে আসবে নিচে তাড়াতাড়ি, তাই না? সেগুলোও টাইম ওয়েস্ট, তাই না? সাক্ষাৎকার করে কি হবে? লাভ তো কিছু হবে না। যখন নিজে তৈরি হব,
तबे तो लाभ आछे। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। यह यहाँ के लिए है। कदिन आगे बाबा मुरली चालालो ना, खाबार समय एकला खाबे ना, बाबा के डेके बसाबे, बाबा के मने मने बाबा के खावाबे, निजे खाबे, ताई ना। और एक बारो बाबा बोलो ना, एक बार याद करलाम, खेते शुरू करलाम और बाबा के छेड़े ही दिलाम, सेरकम करबे ना, बाबा बसे आछे, ताई ना। तो बाबा के खावाबे, निजे खाबे, स्थिति खूब दारुण हये जाबे, ताई ना। गान आछे ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, ताई ना, तुम ही से रास रचाऊं। तो यह यहाँ के लिए है। ऊपर में कैसे होगा? बाबा बोलছেন परम धामे थोड़ी रास रचाबे ना खाবার খাবে, তাই না। বাবা বলছেন যা করবে তো এখানে করবে, আর শতযুগে তো বাবা রাস রচাবে না, শতযুগে তো বাবা যাবে না। বাবা তো কালকেই বাবা বলছিল না যে শতযুগ কেমন হয়, সে অনুভব তো আমার কাছে নেই, সে অনুভব তো বাচ্চাদের কাছে আছে, তাই না। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, बाप इस दादा में प्रवेश हो, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता, मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए, अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमन करना है, इसी निश्चय से रमन करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। बाबा काल केও बोलছিল ना कि होते हबे गणेश, हाथीर मतन फू मेरे हाँटते हबे, सब समय चॉइस की करब, श्रीमते चलছি ना मन मते चलছি ना पर मते चलছি। तो आज के की चॉइस करब, दैवी गुणे चलছি ना आसुरी गुणे चलছি, कोनटा दिए पा फेलছি। दूसरा, याद की यात्रा से, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। तो बाबा बोलছেন আজকে চেকিং করো, সোনার বাসন হয়েছি না রিয়েকশন হচ্ছে। যদি রিয়েকশন হচ্ছে তো যোগে কমই আছে, আরও বাবার লাইট মাইটে বসতে হবে, তবে বুদ্ধি সোনার পাত্র হবে, পরিস্থিতিতে রিয়েকশন হবে না, একরস স্থিতি হবে। तो बाबा बोलছেন ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, ज्ञान যেন বুদ্ধিতে সদা बना रहे।
उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी বা শুননি है, তাই না? বুদ্ধিতে যাতে সবসময় জ্ঞান টপকাতে থাকে। ওই জন্যে কি করতে হবে? জ্ঞান মুরলি রিভাইজ দিতে হবে। ওই জন্যে শিব মন্দিরে কি থাকে? একে তো বাবার মাথায় গিয়ে জল ঢালে, আবার কলসি দিয়ে গঙ্গা জল উপরে রেখে দেয়। মাথায় বিন্দু বিন্দু পড়বে। তো আসলে ওই দৃশ্যটা বাবা কার জন্য বলেছিল? একবার গঙ্গা জল ঢেলে নিল, মুরলি ক্লাসের সময় আমাদের মাথায় বাবা গঙ্গা জল ঢেলে দিল। তারপরে কি বলল? মাথার উপরে জ্ঞান কলসি রেখে দাও। আর কি বলেছে বাবা? যেন বিন্দু বিন্দু টপকাতে থাকে। এবার ভক্তি মার্গে আমরা কি করলাম? বাবার মাথার উপরে জল ঢেলে দিলাম আর কলসি বেঁধে দিলাম, তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা বাবা আমাদের জন্য বলেছিল, তাই না? তো বুঝতে পারলে দুবার জ্ঞান স্নান, এক ঢেলে জ্ঞান স্নান আর দ্বিতীয়বার কলসি রেখে বিন্দু বিন্দু জ্ঞান স্নান, তাই না? তবে হবে সোনার বাসন, তাই না? সোনা কি হীরা হয়ে যাবে, তাই না? तो वरदान अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव, निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है। যেরকম লৌকিক দুনিয়াতে সিটকে ভোলে না কেউ, তো বাবা আপনাকে কোন সিটে বসে আছে? কোন সিটে বসে আছেন? কোন সিটে বসে আছেন? সমানের সিটে। तो ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो, इसे सदा स्मृति में रखो। सूरज भाई फेवरेट स्वमान ना, मास्टर सर्वशक्तिमान। और रोज अमृत बेले, रोज अमृत बेले इस स्मृति को इमर्ज करो, रोज अमृत बेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे, तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो अमृत बेला की करते हबे? आगे फरिश्ता होते हबे, फरिश्ता हये सूक्ष्म बतने जेते हबे, फरिश्ता बाप दादार सम्मुखे बसते हबे, दृष्टि नीते हबे। আর ফরিস্তা বাপ দাদা আমাকে কোলে আদর করে নিচ্ছে, দিয়ে মাথার উপরে হাত রেখেছে, আর যা বরদান চাও, বিজয়ী ভব, নির্বিঘ্ন ভব, মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব। মাস্টার সর্বশক্তিমান মানা অষ্টশক্তিধারী আত্মা, তাই না? মাস্টার সর্বশক্তিমান মানে আত্মার 7 গুণের শক্তিতে ভরপুর আত্মা, তাই না? সুখ স্বরূপ, শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সব নিয়ে নাও বরদান বাবার থেকে, তাই না? তারপরে নিচে নামো, দিয়ে সবাইকে দিতে থাকো, তাই না? 5 তত্ত্বকে দাও, মন্দিরে দিও, ভক্তগুলোকে দাও, দুঃখী আত্মাগুলোকে দাও, রোগী আত্মাগুলোকে দাও, বাড়িতে দাও, নিজের শরীরকে দাও, তাই না?
কিন্তু আগে তো নিতে হবে। তো রোজ অমৃতবেলা এই কাজ করতে হবে। তো দেখবে একদম বুদ্ধি কেমন হয়ে যাবে, পাওয়ারফুল স্থিতি হয়ে যাবে। আর বাবা বললো না, নিরন্তর যোগী বন যাएंगे। ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল, সারাদিন এবার ট্রেন পটরির উপরে দৌড়তে থাকবে। तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा, और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। কি বললো বাবা, যেটা অমৃতবেলা করে নিলে, ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার থেকে সব বরদান নিয়ে নিলে আর সবাইকে দিয়ে দিলে, এই যে সহযোগ, এই যে তার ফল সারা দিন তোমাকে শক্তি দিতে থাকবে, তাই না? আর যে সারা দিনও করতে পারে, তার সে তো ব্রহ্মা বাবা মম্মা হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। তো যে এইটুকু কাজ অমৃতবেলা করে নিল, সে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেল, ওর কাছে মায়া আর আসতে পারবে না। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, মানে শ্রেষ্ঠ সমানে থাকবো, উঁচু স্থিতিতে থাকবো, तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो माया की हो जाबे, पिपड़े हो जाबे, चीटी। तो माया चीटी को जीतना सहज हो जाएगा। ওই জন্যে দেখানো হয়, শিব বাবার কোলে গণেশ বসে আছে, কোন মাথা নিয়ে? হাতি। ও হচ্ছে হাতির মতন, আর পরিস্থিতি তার সামনে, মায়া তার সামনে ইঁদুরের মতন। তার কাছে থালা ভরা খুশির লাড্ডু, আর মায়া চুরি করবে তো কত করবে, একটা লাড্ডু নিতে পারবে, ইঁদুর কতটা নিতে পারবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, স্থিতি যদি অমৃত বেলার থেকে এত পাওয়ারফুল হয়ে যায়, সারাদিন মায়া ইঁদুর যত এপাশ ওপাশ করুক, তাই না, তোমার কাছে তো থালা ভরে খুশি থাকবে, সে আর কত তোমাকে অসর করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, নিরন্তর যোগী হবার কলা বাবা আজকে শিখিয়ে দিল। অমৃত বেলা পাওয়ারফুল পজিশন, সমানের অভ্যাস, বাবার থেকে বরদান নিয়ে নাও, ব্যাস সারাদিন চলতে থাকবে, নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে। স্লোগান, आत्मारूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही, आत्मारूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ बोले ना, पुरुषार्थ माने पुरुष अर्थे, माना পুরুষ মানে আত্মার উন্নতির জন্যে যা করা হয় সেটাকে বলা হয় পুরুষার্থ। তো বাবা বলছে, আত্মারূপী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্যে যা করবে, ভালো করতে থাকবে, তো সচ্চা পুরুষার্থী হয়ে গেলে। যে সব সময় চিন্তা করে যে আমি কি করে আত্মা পুরুষকে পাওয়ারফুল বানাবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।